नमस्कार मा नमस्कार जोर बाप्पा जोर ननी ननी बाबू के ननी ଜାଣିଛ ମା ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଫେରିବା ସମୟରେ ଜାଣିଛ ମା ଦୁଇଟି ଗୁଣ୍ଡା ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ କରି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। कौन गुंडा भाई कौन गुंडा भाई ବାପା ଗୁଣ୍ଡା कौन गुंडा भाई कौन गुंडा भाई କଣ ଗୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଆରେ ଗୁଣ୍ଡା ଆରେ ଗୁଣ୍ଡା ଆରେ ଗୁଣ୍ଡା କଣ ଗୁଣ୍ଡା କଣ ଗୁଣ୍ଡା गुंडा 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 केंता रेसियल मोइना देखला ना ना देखला गुंडा का देखली से बोले पर बासी पूर्णा लेंडा ठीक है बस तू ही बैठ लगाते बेटियान बेटियान बाबा पिला तुम्हें व्यस्त नहीं बाबा सही गुंडा मालिक को मुझे सीधा कर देइछि सीधा करला पर और केबे मध्य कहू छे को हइराण करिबिनी बाबा हाँ बापा ठीक समय बाबू पहुंची से गुंडा मान को जानी तो बापा जानी तो बापा कि माटो बापा गुंडा मान को माटो मारी तोड़ी दी छथि ए माय मोरनाली मोर सुंदरी बेटी तुमे काहे ना है बेटा हां बाप्पा नानी तो कोई भी कहे नानी एकला एकला ना जा बोली करी मोर सुंदरी बेटी रे तू के काहेले मुई केंता करी पहुंचती नानी तार से मसला मार पिला मन को 5 लाख फोटा बेटी के एला गुंडा मुनी गुंडा गुंडा आना को तो 5 लाख पर फोटा बिना होंगे बोल बेची लाटा आई तो नहीं चिना लाटो भी नाय मुनी आई पिला मारला मुनी जाओ बाबू जुआर हो मरतो की जीवन बचाई दो नमस्कार सलाम ना बुझे के था सलाम ना समझता है क्या अब जैसे है कि गाड़ी है कि इंग्लिश है कि हिंदी है तेलुगु मराठी तमिल कौन सा भाषा में बोलूंगा ये दादा दादा তোমার টকের জীবন বচাইলা যা হোক ভাইটা খাইছ নাকি पोता भी दो ही दिलाते ए बाबू जुआर हो पापा हाँ पापा बोल रहे तुम्हें बोला नहीं छोटे लोगों को नमस्कार कर चुका है कि ना यहाँ राजा देशिया लवरिसा भाई जाओ हमार तो जीवन बदल एक मिला आटा खाई बिस्की ना ना बापा पूरी वो किसी पी भी नहीं बापा बियर बाराती ना बापा व्हिस्की नंबर 1 वाइल्ड पेपर आरएस रोस्टेड ग्रीन हाँ एला इंग्लिश तो नो काय देसी आटा काय सी पेंडम फ्रेंडम ना बापा आइटम ऐसा नहीं आइटम मन যদি নাই বললে বড়ে শঙ্কর এটা 200 টমার যেতকি গুন্ডা মনে সিধা করলে সেনি আর বাপলাই দিবাই মারবিস কি ना बापा নাই রে না মারে से सब पर अभ्यास नहीं हां हां ए मोहिनी मु चालिली सेपटे मध्य मोर अनेक काम बाकी अछि নাই বাবু শান্তি जीवा के नाए हमर गरीब घरे आलू तुस बोले टिकासन पानी करी खाई कर जीवा के सी जाने मैंने टिकासन गुडी बसा बाप्पा जा हाँ ମା ଏମିତି ବାବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛ ଚା ଟିକେ ପିଇକି ଯାଅ ଏଇଠି ବସ ବାବୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନାଲି ଚା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିବି নালিটা নাই চেলি কি আছে ছেলে কে বুট বুটা করে আনতে সমান তোপনা তোপনি বুট বুটা লাগা ঝাড়ছি টাকলা গুন্ডা মুন বুট মারি মারি এই চা ओ मोहिनी तुम जे तो कहू छ माने तो मन कष्ट हो अरे जाओ पानी ग्लास दे के आस पानी आंदस मचा हाँ ମା आंटी दो हाँ
দাদি আনতে না খাইতে মোহিনী এই নেকলেসটা হ্যাঁ বাবু গিলাস মিস কিনতে আনতে রাখতে নিয়ে আনতে পাইবল বাইলে হতে গেলে দই মিশা নাই খাই খাই কোলা মন লাগালা আছে আমি তো মাঝেই খাই খাই কাটলি ফিরে বাস আসি তারা একটা সরে তার টক শেষ করে বাবা হ্যাঁ তাহলে তুমি আসছো বাপ্পা নমস্কার নমস্কার লাইকে এটা ও মা তাহলে তুমি আসছি নমস্কার মা জোয়ার বাপ্পা মোহিনী তাহলে তুমি আসছি মোহিনী বাই মোহিনী বাই বিকি বাবু বাই খাই নাও তোকে জানি बेटी ये क्या कर रहा है मेरा बेटी वो आदमी चला गया है तू घर सराइलिस नहीं बेटा কেন করলা নিও घर सराइसी अच्छे কে नोगी আজ কলেজ ছুটি তো সেটা আমি ঘর লোক সারাই দিয়ে বললাম आई फिला जाई गिरी गोट नींद सोइला बे হ্যাঁ एक खाती ली बिलानी ওই ওই ওই। এ লেড়া কাটা মতো উঠছেন দেখা দিলুস নি এ লেড়া জানুস কি নাই লেড়া हाँ লেড়া हाँ এ লেড়া खोरे এ লেড়া होई बोले निकाय জানুস কি নাই লেড়া हाँ আই পিটার কথাবার্তা মুখে নিগো লাগলা লেড়া मग मिस्टर तोरा लागला रे कुत्री जानली बे কাকে জানলিস রে जानली बे आया তোমারে থই মারবেনি কথা কে মই जानली बे জগি হ্যাঁ বাবা আই পিলা জং ঘন্টা ঘন্টা নাই তো না বাবা সেমি নাই মোর তো কেনতি নাই আল্লাহ মোটর কি শান্তি নাই মোর তো সেতি নাই হ্যাঁ মোটর কি শান্তি নাই মোর তো সেতি নাই ওরে দুটা কাউ সেম টু সেম তোরটা ঘন্টা মোরটা ঘন্টা क्यों रे के बाप्पा बोला तेरे खाएगा आज देख क्यों मर रहा মাকে বললা নিও मौसम जैसे अल्लाह पता बताई क्या अरे। तोरा ऐसा पता तोकना जोड़ते मार रही কলেজ পড়লা নিয়ে দেশে লোক কোথায় ছিল तो कहीं गोड़िया मनुष्य नहीं है तो फिर Thank you.